Suwaya na ako nighatag og pamalandong kini karong gibuhat sa atong mga officials, labi na ning impeachment na karon nga ilang gi-file, impeachment sa atong Vice President. Akong pangutana ba, i-check na to ang public, ang general public, mao ba ni ang nag-una nga pangandoy sa mga tao nga ma-impeach ang atong Vice President? Mao ba ni ang nag-una karon nga panginahanglan sa kinabag-ang katawhan, labi na sa kanang waroy mga trabaho, kanang mga way balay, kanang naigo adtong mga bagyo, kanang ilang mga uma nga daot ug ang ilang mga balay nga anod sa landslide? Mao ba ni roy ilang pangandoy? Kani mga nangataktak sa trabaho kay nasira na ang mga kompanya, kay wa na tay mga foreign investors, kaning millions nga jobless sa atong nasod? Mao ba ni ang ilang pangandoy ang pag-impeach sa atong Vice President tungod kay siya mao hinungdan nganong wa na tay kwarta, nganong sige ning kabungkag ang atong mga infrastructures, kalabi na ang flood control, nga siging lunop ug naay bagyo, nga ni aning drugas, perting baha sa drugas, hinungdan ani kana bang atong Vice President kakinahanglan gid nato i-impeach? Nya mo gasto na sa taani og billions sa process sa impeachment. Mao ba ni ron ang panginahanglan, ang kauhaw ug kagutom sa atong mga tao dinhi ang kinabag-an nga Filipinos? Ato kang pukaw ning ato mga leaders sama ni Kristo ug sa mga apostoles, nabalaka sad sila kay wa na sila gikaon, pero gisiguro ni Kristo ang pagtan-aw unsay gikinahanglan sa kinabag-an kaysa sila lay mo pahimo sa ilang pagkaon nga 7 kapan. Yes, pobre ang Pilipinas, pero naa pa gitay natigom nga kwarta nga billions diha sa panudlanan sa gobyerno tungod sa atong mga buhis o kanang atong gipang-utang nga ang atong gigarantiya sa atong giutang nga mga kwarta nga trillions ang atong gigarantiya ang buhis sa mga tao nga kinabag-an sa Pilipinas. Nya gamiton aning maong buhat nitubag baka ni sa maong panginahanglan sa kinabag-ang katawhan karon. Iampo nato mga igsoon, kay ako naguol ko ani isip pare. Kita dinhi sigitang hatag ana mga ginagmay mga bugas tag 5 kilos dinhi kanang para pa ospital, para pa palit anang lungon, daghan kay naglisod. Gani tungod sa kadaghan na gyud nga magsigig anhi sa ato, pasaylo ako ninyo mga Jesus, tawgon man anak ko sila mga Jesus, nigabot dire, ako din, nga nasa Jesus ay makaguol man is Jesus usahay. Kaya nga mga Jesus, whatever you do to the least of your brethren, you do it to me.